Ie ny vola olo fitady na izany na tsy zany endriny taolorazantsika nanafatra hoe ny fahasalamana no voalohaka reny ao anatin'izao firongatany aretina covid-19 zao indray no itenenay fa azatsindra toka tsy tafiditra eny amin'ny toeram-panjara bet 261 ireo rehetra izay tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana natao iarovana amin'ny fifindranazany simkaretina izany ankehitriny dia anolotra anareo ny fandaharana toy ny mahazatra ny tena koa riantsony atao amin'ny lafaroana imarino kosa no ao amin'ny ambadika ny fankatsary ao andao ry arao ny 450 sy ny 535 mary efatra valo amby-roapolo ary ny raiky amby telopolo ary ny 535 kosa dia ny efatra sivy telo ambin'ny folo dimy ambin'ny folo raiky amby telopolo iadivantsika ny totona ho an'ny 535 22 159 000 ariary Bet 261 dia manolotra anao Banco! Le fianakaviam-bendreo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet tsy fanao mifidiny 2,000 ariary ka ilalao tsotra be tsy fahoarany tapakilanao ary safidura karatra Banco kikisy sy moramora ny gain sy ny gain 2 ampifanapo izy roa ary ny fitambaran'izany vola mety ho azonao tsapatsapao vitanao miaraka amin'ny Banco fa mety azonao hatramin'ny 4 tapisisa ariary be zao manatona reo toeram-panjara Bet 261 dia tsy fano tapakilanao fa miandranao reo tapakila mahazo Bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery menanareo any amin'ny tapafarany amin'ny fandaharana ny valiny powerball fankehitriny aloha dia tsy mety kosa raha tsy mba misy fiarabana satria ny ezaka rehetrarehetra dia mendrika valikasasarana arabaina ity namana anankiray ity izay lalao teo amin'ny PMU Quinte 261 nanravarava tanteraka mihitsy izy ny tirelira omaly izay mitentina 10 716 000 ariary rehefa mivitapakila teny ivato teny izy atao amin'ny shop ivato nanray anjara tamin'ny lelavola 3,000 ariary ary tsy izy ihany teo amin'ny shop galana iavolo ihany koa fanao tsy misy avaratra be ireo saingy tsy avelan'ny fandresena tsy iona rehefa nalalao tamin'ny lelavola 3,000 ariary ihany koa izy dia nahazo izany lelavola izany raha anatin'izany dia ozy izy izahay hoe maiza mitantana dia hoelavelana ianareo raha zay ary ny zareo dia mba ohatrinona kosa ny anao anjarany tsirairay avy no miadiny amboarany ao angianina zao misy azakazovaly anankiray rampitso izay ho tanterahana amin'ny fitora sasany eto Madagasikara amin'io azakazaka io dia atelier eny ambony fasika manana mpandray anjara 9 isika ny amboara dia atsotsika hoe Pierre sur scène ao anatin'izany no nomezanay anareo ny base dia numéro 6 égrafant 3 prat ireo belle chance indray ny 11 Olivier 2 Ploquin ary 14 Franck Ouvrier ny larana faha 10 Alexandre Brivard sy ny fahadimy Lebele ary ny 7 Anthony Barrière ireo no operatsika ho outsiders ny jockey larana faha 10 Poupou ny faha-efatra David ary ny faha 10 Mathieu Brivard no délaissé ao anatin'izany azakazaka rapitso izany ny fahatelo kosa Prat Faval David Thomas ary ny faha 12 Gabriel Gelomini no mipetraka ho isan'ny favori ao anatiny ny larina fahaval David Thomas nahazo ny coup de cœur atsika anisany mandrafitra ny Quinte type ihany koa izy fa ny manomboka azy dia ny 3 arahany 9 ary toy izany 6 eo amin'izay mba mipetraka ny David Thomas ary faranany larina faha 12 raha ny tena tsara dia ny mahazo ordre 5 ny désordre koa tsy ratsy
sahirana tanteraka mba tsy tenenako hoe savilaina tanteraka ny mpanazatra antsika Nicolas Dupuis amin'izao fotoana izao satria ankoatran'ireo mpilalao izay tsy afaka nandeha tany avelany tany Ethiopia niatrika ny lalao dia misy ihany koa ireo izay marary ny coronavirus ary misy ireo izay tapaka ny taolam-panaviny maro dia maro ny olona sedrainy andeha hitafatafa amintsika izy atao anatin'ny zanam-pandarina antsoina hoe la minute du coach. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne ferai pas de pronostic parce que j'ai vraiment la tête à 100% chez les Barrias avec tous les soucis qu'on a. Vous avez vu qu'hier, la Ligue professionnelle, Ligue 1, Ligue 2, France ne lâchait pas ses joueurs. Je viens d'avoir Marco au téléphone qui est testé positif au Covid, comme Ryan. Abel, vous savez qu'en Bulgarie, ils ont bloqué les joueurs. Donc aujourd'hui, on a une dizaine de joueurs en moins, titulaires. Mais je reste confiant parce que on a cette chance d'avoir la Pro League déjà et puis des joueurs toujours motivés pour venir nous rejoindre. Je pense à Mani Gervais, je pense à Debakel et puis 2-3 joueurs de Pro League que je suis en train de récupérer parce que ils m'avaient tapé dans l'œil. Donc moi je reste confiant, je sais qu'on va faire une vraie équipe et qu'on va d'abord rendre fiers tous ceux qui sont pas là. Ils sont malheureux de pas être là. J'ai eu Jérémy hier, j'ai eu Abel, j'ai eu Marco ce matin. Tous on seront nos premiers supporters. On va monter une équipe de façon à faire l'exploit. On va essayer de créer l'exploit et je serai encore plus fier de ces jeunes joueurs qui vont jouer pour la première fois en équipe nationale, pour certains. Et je suis très content pour eux. Voilà, ils vont se battre. Merci. Tsofitsika rano ny Barea tsy ho idirana angano enga ndraika fandresena no entiny avy any Ethiopia ary taritiny zany hatrany Abarikadimy any. Any olona zareo dia maro ny lalao afaka ilalaovantsika eo amin'ny Europa League. Anisan'izany ohatra ny Arsenal, Manchester United ary ihany koa ireo hafa karazany. Fa ity lalao menareo isakariva ity dia lalao izay ho atao rampitso zany hoe mena fotoana ianareo afanareo mieritreritra tsara hoe iza mety andesy aiza mety pronostika amin'izany rehetra izany. Fulham FC hiatrika ny Leeds United. Fulham matria toa mbola mamiratra alaitsika izy. Saint-Etienne kosa ao amin'ny France Ligue 1 hiatrika ny AS Monaco. Maka ny AS Monaco isika 4.15 ny cote ho andreo lalao raha toka tafavoaka. Raha hafa nefa nisafidinao na pronostikanao dia tsy voatery izay ny cote amena eo fa raha mandresy fotsiny ohatra ireo ekipa ireo dia io 4.15 io no afapitomboanao en vola izay lalaovinao ato amin'ny Sportbet. Sambatra izy Sambateria Mahazo sambatra ery. Eny ary izay no ela tsy andro maika nefa tsy maintsy nadorovana satria nahazahoana elatra isidinana. Isidina isika anaraka ny Lotobet ary avy eo dia isidina any Florida any andraitsika anaraka ny Powerball. Retard marqué à vos sacs, Tom 4,51 rand, Tamray qui me foule des 32, 3, 6, 1. Tamray 20, 22, 25, 18. Tamtelu 42, 10, 47, 25. Tam Dimura arrive à 16, 36, 25, arrive 20. Vos saptona tundi va da fisariani 535 injaya 9, 16, 6, 11 et 23. Voasarika atao amin'ny vata fisariana ny boula fotsiny Powerball ny laka misy fahavalo amby volana martsa ny 62, 61, 38, 34, 42 ary boula mena kosa 19. Araka zany erinareo zany ary dia tsy hisolo ny zanam-pandarana minute du coach atao anatin'ny fandaratsika mazatra na any amin'ny page Facebook ihany koa. Omenanareo trany nefa ireo programme ao amin'ny groupe Bet 261. Fantaro tsara fa lela vola toy ity 200 ariary monja 200 ariary dia afaka milalao ianareo amina lalao anankiray. Raha hoany le cote 4.15 teo zao afaka milalao ianareo na cote 100 na firy fa 200 ariary dia afaka tomboya amin'ilay cote
ty izay ananareo ho anareo tapaka be ohatranazy zao za zao tsy manana afa-tsy matsinika be ato anatin'ny poste reto dia ndao tombona miaraka amin'ny bet 261 satria raha mahazo sambatra ery